अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है ज़नीरा और आप सब देख रहे हैं ज़ीनी टॉक्स। इंसान ख़ताओं का पुतला है। इंसान इसीलिए बनाया गया था कि वो ख़ताएं करे, गलतियां करे। वो एक शेर है ना, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना दाद के लिए कुछ कम न थे कर रुपया। अल्लाह ताला को गुनाहगार बहुत पसंद हैं। उनकी नदामत के आंसू रब्बे ज़ुल जलाल को बहुत अच्छे लगते हैं। जब अल्लाह ने हज़रत आदम को तख्लीक किया ना, तो गीली मिट्टी से एक पुतला बना दिया और उसमें अपनी रूह फूंक दी। अब सब फरिश्ते हैरान हो गए कि हमारे होते हुए ये एक क्या चीज़ क्रिएट कर रहे हैं। तो उन्होंने अल्लाह से पूछा कि हम तो हर वक्त आपकी इबादत के लिए मौजूद हैं, तो आपने इसको क्यों तख्लीक किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि आप तो फरिश्ते हो, आप लोग कोई गलती नहीं करते, आपका काम सिर्फ़ अताअत और इबादत करना है। मुझे चाहिए था कि कोई गलती करे और मेरे पास आए। इस कुर्ब को चखने के लिए मैंने इनको तख्लीक किया। दुनिया बनाने का मकसद यही था कि लोग गुनाह करें और मैं आज़माऊँ, फिर मैं उन्हें सज़ा दूँ, फिर मैं उन्हें जज़ा दूँ। दुनिया का हर इंसान, वो किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखता है, उसको जन्नत और दोज़ख पर पूरा यकीन होता है। दुनिया का हर इंसान गलतियां करता है, ये आप भी मानते हैं, ये मैं भी मानती हूँ। लेकिन जो हम मानते हैं कि एक इंसान जो कभी गलती नहीं कर सकता, वो थे हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबिया फरमाते थे कि हमारे नबी तो चलता फिरता कुरान है। इसकी तशरीह ये है कि आप हर चीज़ जो अल्लाह हुक्म देता था उसको फॉलो करते थे। इतनी तमहीद बांधने का मकसद आपको यही समझाना था कि हम ये तो समझ गए कि दुनिया तख्लीक करने के लिए अल्लाह की क्या सोच थी। अब हम ये सोचते हैं कि आखिर गलती और गुनाह में क्या फ़र्क होता है। जैसे मैंने किसी को गाली दी, मैंने किसी को हर्ट किया, मेरी वजह से किसी का नुकसान हुआ, या ऐसी गलतियाँ जो मेरी ज़ात से रिलेटेड हैं। जैसे मैं एक बुरा इंसान हूँ, बुरी इंसान हूँ, मैं शराब नोशी करती हूँ, या मैं नाजायज़ ताल्लुकात हैं, नमाज नहीं पढ़ती, या जो भी एवरीथिंग जो भी मेरी ज़ात से रिलेटेड है, राइट। अब सवाल ये है कि ये गुनाह कैसे बनते हैं, इसका प्रोसेस क्या होता है। हम मिस्टेक्स तो करते हैं, अब हम मिस्टेक्स को गुनाह में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जब भी हम कोई गलती करते हैं उसका कोई ना कोई मदावा ज़रूर होता है। जब भी हम कोई गलती करते हैं उसका सबसे बड़ा मदावा ये होता है कि हम उस पर रिग्रेट करते हैं, उस पर पछताते हैं। अब एक तो है कि हमने गलती की, उस पर हम पछता लिए, वो गलती थी हमारी ज़ात से रिलेटेड। मैंने कुछ ऐसा काम किया खिलाफ शरअ था, मैंने ऐसा कोई काम किया जो मेरी ज़ात से रिलेटेड था, जिसमें ऑफ कोर्स मेरा कोई कंसर्न नहीं है हुकूकुल इबाद के साथ, लोगों के साथ, मेरा और अल्लाह का मामला था। मैंने गलती की, मैं उस पर पछताई। लेकिन अगर बात आ जाती है ना हुकूकुल इबाद पे, लोगों के साथ हमारा क्या ताल्लुक़ है, लोगों के साथ हमारी क्या डीलिंग है, लोगों के साथ हमारे ताल्लुकात क्या हैं, तो वहाँ पे ये आता है कि जब हम भी कोई गलती करते हैं, जब हम कुछ करते हैं, तब हम माफ़ी को क्या दर्जा देते हैं। जब हम माफ़ी को समझ नहीं सकते और जब हम अना के हाथों इतने मजबूर हो जाते हैं कि हम बदले में जल रहे होते हैं, जब हमें कभी अच्छा बुरा कुछ समझ नहीं आता, हसद में इतने पागल हो जाएं, जब हम किसी की बुराई में खुशी महसूस करने लगें, तब सोच लें कि हम एक कदम गुनाह में रख चुके हैं। एक्चुअली नाउ वी आर इनवाइटिंग द डेविल। मैं नहीं मानती इस बात को कि शैतान बेचारा हर वक्त उकसाता है। वी एक्चुअली कॉल डेविल। अब जब शैतान को हमने बुला लिया तो अब हम कुछ भी कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स ही विल सपोर्ट अस। हमारे नफ्स के अंदर कई छोटे छोटे शैतान होते हैं जो हर सेकंड हमें उकसाते हैं। तो शैतान तक पहुंचने से पहले अपने अंदर ज़रूर झांक लिया करें। जी, तो गुनाह कैसे होने लगता है, गुनाह का स्टार्ट कैसे हुआ, ये ज़रा दोबारा समझ लें। जो हमने गलतियां की, हमने उनको नहीं पहचाना, नहीं समझा, उसको हमारी अना ने और बढ़ाया दिया और बढ़ोतरी दी, या उन लोगों ने दी जो ख़ुद गुनाह और सवाब को नहीं समझते। आई मीन लाइक, आप कोई गलती करते हो, आपकी अना आगे आ गई कि ठीक है आपने माफ़ी नहीं मांगनी, आपने उस चीज़ को नहीं संवारना, और आपका कांटेक्ट उन लोगों के साथ है जो ख़ुद बेचारे गुनाहगार हैं, और आप उनको अगर बता रहे हो, अगर आप उनको कह रहे हो कि मेरे से ये हुआ है, ऑफ़ कोर्स वो आपको और सपोर्ट करेंगे, बिकॉज़ उन्होंने वही ज़िंदगी गुजारी है। ऑफ़ कोर्स
جب ہماری اصلاح کا ٹائم آتا تھا ہم نے ان لوگوں کو ہمیشہ اگنور کیا جو چیخ چیخ کر ہماری اصلاح کرنے کی کوشش کرتے تھے. اس میں ہمارے پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں, ہمارے دوست بھی ہو سکتے ہیں, میاں بیوی, عزیز رشتہ دار, کوئی بھی لوگ جو آپ کو سمجھتے ہیں, جو آپ سے محبت کرتے ہیں, وہ آپ کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, بٹ وی اگنور دیم. پھر ہم نے اپنی ذات کے علاوہ ہر ایک کو سنا, اچھے لوگوں کو اپنی بیس پہ جج کیا, کیونکہ ہماری سوچ ایسی ہے, ہم یہ اسیوم کر رہے ہیں اس انسان کے بارے میں, ہاں یہ ایسا نہیں, یہ تو ویسا ہوگا, اس کی ڈریسنگ ایسی ہے, وہ عورت بد کردار ہوگی, وہ ایسا ہے تو وہ یہ سوچ رہا ہوگا. ہم نے اپنے دماغ کو پلٹنا شروع کر دیا, کیونکہ انا ہے نا, انا کو میں شیطان کی بڑی بہن کہتی ہوں, ہے نا ایک زنانہ سا نام. یہ انا کا شیطان کے ساتھ آئی تھنک خونی رشتہ ہے, ایک بلڈ ریلیشن ہے. جب شیطان انٹر نہیں ہوتا نا ہمارے اندر, تو اس کی خالہ آتی ہے, خالہ جان آتی ہیں جس کا نام انا ہے, اور وہ کہتی ہیں کہ بھائی دنیا میں دیکھو نا, ارے دیکھو وہ قاتل ہے, وہ دیکھو زانی, ارے پاگل وہ شرابی ہے, ریپسٹ تو دیکھو, ارے تم نے کیا کیا ہے, چپ کرو, ارے 1000 لوگ غلطیاں کرتے ہیں, تمہاری کیا کوئی عزت نہیں ہے, ٹھیک ہے تم اس کے مجرم ہو لیکن وہ بھی کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہے, ارے وہ تم سے نفرت کرتے ہیں, اب تمہارا ٹائم آیا ہے, یہ چیز اب تم اس کو جھکاؤ, تم اس کو جھکاؤ گے بھائی تمہاری برائی تک جائے گی, تم کیوں معافی مانگو گے. اب انسانی دماغ اپنے ہی ستائے ہوئے لوگوں کے عیب دیکھنا شروع کر دیتا ہے. جب وہ اس پروسیس میں آ جاتا ہے, وہ کبھی اپنے اندر جھانک کے نہیں دیکھ سکتا. گناہ سٹارٹ ہو گیا نا, حسد, بدلہ, غیبت, جھوٹ, مکاری, بہتان میں وہ اتنا جلتا ہے کہ خود کو پالش کر ہی نہیں سکتا, اور گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے. جیسے ہی سوچ غلط ہوئی ویسے ہی بیس ختم ہو گئی. یہ بات ذہن میں رکھیں, جیسے آپ کی رانگ سوچ شروع ہوئی آپ کی بیس ختم ہو گئی. جن کے مجرم ہیں آپ نے انہی پر ہی ظلم کرنا شروع کر دیا. ارے تو جن کے مجرم نہیں تھے ان کو کیسے بخشو گے. اب ان گناہوں کا ٹرانسفر ہونے لگ گیا, اولاد میں ہوا, پہلے محلے میں, رشتہ داروں میں, پھیلتے 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 معاشرے میں چلا گیا. معاشرتی برائیاں ایسے ہی جنم لیتی ہیں نا, پہلے ہمارے اندر سے جنم لیتی ہیں, ہماری روح سے جنم لیتی ہیں, پھر اس کے بعد ہمارے جسم میں آتے ہیں, پھر ہمارے گھر سے, گلی سے جاتے 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 پوری دنیا, ملک میں پھیلتی چلی جاتی. غلطیاں سدھر سکتی ہیں اگر ہم ان پہ پراؤڈ نہ کریں, اگر غلطیوں کو ہم غلطیوں تک ہی رہنے دیں. گناہ کے لیول تک پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو بچائے رکھنا چاہیے, کیونکہ گناہ کی سزا اور جزا اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور یہ بہت ہی ایکسٹریم لیول ہے. مت چلیں اپنی آگ میں, اس آگ کو آپ کی آنسو ٹھنڈا کر سکتے ہیں. آئی تھنک ہمیں مرنے سے پہلے یا یہاں سے دوسری دنیا میں جانے سے پہلے اپنے سارے معاملات نپٹا کے ہی جانا چاہیے. تو سب سے بہتر یہ ہے کہ اللہ کے سامنے رو لو, ان لوگوں کے سامنے رو لو جن کے سب ہم مجرم ہیں. غلطیاں معاف ہو سکتی ہیں, گناہوں کا حساب بہت مشکل ہو جائے. میرا نام ہے سنیرا, آپ دیکھ رہے تھے سینی ٹاکس. اگر آپ کو میرا چینل پسند آ رہا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں اور شیئر کیجیے, اور یس بیل دبا دیجیے. اللہ حافظ.